ग्रामी कदर में और हजरात ग्रामी कदर में आपको यह बतला दूं, लोगों का हाफजा कमजोर है, लोग आजमाए हुओं को आजमाते रहते हैं। और मुझे यह बात बतलाओ, आज जरदारी जिसने अपने नाम के साथ आसिफ अली लगाया हुआ, जो अली अल मुर्तजा की जुर्रत का हामिल नहीं, जिसमें अली का कोई रंग कोई ढंग मौजूद नहीं, उसका तर्ज अमल क्या है? वो नसरानियों के जूते पॉलिश कर रहा है। नवाज शरीफ अली पर से इक़्तिदार नहीं आया, मादी के अंदर भी नसरानियों के सामने झुका रहा, आइंदा भी झुका रहेगा। और नसरानी और सलीबियों का मुकाबला कौन कर सकता है? सिर्फ वो कर सकता है जिसके दिल के अंदर फारूक के ईमान का रद्दी मौजूद हो, जिसके दिल के अंदर फारूक के ईमान वाले असरात मौजूद हो। अल्लाह की कसम, हम फारूक के जूतों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन एक बात ये बतला दूं, अगर मुल्क बचेगा तो सिद्दीक और फारूक के कानून से बचेगा। और जाओ, आइंदा भी 2-4 टर्मों के लिए तुम इनको आजमाते रहो। मुल्क अमेरिका की गुलामी से सैयद मुनव्वर हसन साहब भी कहते हैं, इमरान खान भी कहता है, और मैं ये बात बरमला तौर पे कहूंगा, वो कहते हैं लेकिन फार्मूला नहीं बदलाते। हम कहते हैं साथ फार्मूला भी बदलाना चाहते हैं कि गो अमेरिका गो कब मुकम्मल होगा? जब सिद्दीक का निजाम आएगा, जब फारूक का निजाम आएगा। वो फारूक कि जिसको देखने के लिए जर्नैल आते थे, फारूक को कच्ची सेन वाली मस्जिद नबी में देख के हैरत ज़दा हो जाते थे। वो फारूक आज हम कलीसा के सामने झुक जाने वाले, आज हमारी गर्दन नसरानियों के सामने झुकी हुई, आज नसरानी हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आबरू को पामाल कर रहे, उसके सर से दुपट्टे को नोच रहे, उसको बराना करके अज़ियतें दे रहे, उसको बेआबरू करे, हमारी गैरत को ललकार रहे। और कि तुम में आज भी फारूक तो बड़ी दूर की बात है, इब्ने कासिम भी जिंदा है कि नहीं है, लेकिन हम में ना कोई इब्ने कासिम है ना कोई फारूक है। वो फारूक अल कुदस के इलाके में पहुंचा, फटे हुए कपड़ों के साथ पहुंचा, और ऐसे आलम में पहुंचा, गुलाम ऊपर था, फारूक नीचे था। कलीसा के मुतवल्ली इस अंदाज में फारूक को देख के हैरान रह गए, देखने लगे कि मुसलमानों का अमीर आया है, किस हालत में आया है, फटे हुए कपड़ों के साथ आया है, किस हालत में आया है, गुलाम सवारी पे है, फारूक उसको खींच रहा है। हैरान रह गए। ईसाई पादरियों ने इंजील और तौरात के सफ़हात को खोल लिया, कलीद बरदार को चाबी उठाने वाले को हुक्म दिया, इस मैले और फटे हुए कपड़ों वाले उमर को बैतुल मुकद्दस की चाबी को थमा दो। कहा क्या वजह है? आज तक बैतुल मुकद्दस के इलाके में कोई साहिब हैबत और हशमत, कोई रेशमी पोशाक पहनने वाला, कोई अबाए कबाए गरूर पहनने वाला, वो आज तक अल कुदस के इलाके से चाबी नहीं ले सका। ये फटे हुए कपड़ों वाला कहां लेके जाएगा? काम ने तौरात और इंजील के सफ़हात में देख लिया है, जब वो आएगा जिसके हाथ में बैतुल मुकद्दस की कुंजी जाएगी, उसके कपड़े फटे हुए होंगे, उसका घोड़ा मरियल होगा। हजरात, आज हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं, बड़ा बड़ा सरमाया मौजूद है, हम कैपिटलिस्ट भी हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, हम जागीरदार भी हैं, हम सरमायादार भी हैं, लेकिन कलीसा के सामने क्यों झुके हुए हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ पर फारूक जैसा एक भी जर्नैल मौजूद नहीं है। आज पाकिस्तान को जरदारी और शरीफ की जरूरत नहीं, अबू बकर उमर की जरूरत है। आज पाकिस्तान को जागीरदार और सरमायादारों की जरूरत नहीं, हजूर के गुलामों की जरूरत है। आज पाकिस्तान को साम्राज्यियत के लंबरदारों और रऊनत के डंके बजाने वालों की जरूरत नहीं, बल्कि शमाए रिसालत के परवानों की जरूरत है। और अल्लाह की कसम है, मैं ये बात बतला देना चाहता हूं, अहले हदीसो, तुम्हें मुबारक हो। इस दौर के अंदर अज़मत सहाबा के सही मानों में अगर रखवाले हो तो तुम हो। इसलिए
کہ تم نے صحابہ کی عظمت کو بھی مانا ہے، ان کے مقام کو بھی مانا ہے، اور ان کے ذریعے منتقل ہونے والی روایات کو بھی مانا ہے۔ پر مجھے یہاں پر وہ بات یاد آ گئی، خوشخبری کے طور پہ بات بتلا بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت شہید ملت ختم نبوت کے پنڈال میں موجود تھے، چنیوٹ میں آپ تقریر فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو صحیح معنوں میں اگر روکا ہے اہل حدیثوں تم نے روکا ہے، اس لیے کہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا۔ اور شہید کی کرامت ابھی میرے بھائی نے بیان کی، اور ایک اور کرامت بیان کر دوں، پاکستان میں ختم نبوت کی تحریکیں بھی موجود ہیں، جماعتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت شہید ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مرزا ناصر کا بیٹا اور غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا کسی زندہ مبلغ کی دعوت پہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ابو بکر و عمر کے جوتے اٹھانے والے علامہ شہید کے قلم کو پڑھ کے اسلام کو قبول کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مقرر اور بھی موجود ہیں، اور میں تو ایک ہوکہ دینے کے لیے آیا اور اپنے سے ناراض ہو کے چلے جانے والے بزرگوں کو بلانے کے لیے آیا۔ اور بزرگوں، تم دل کس طرح ملاؤ گے، اور تم ابو بکر و عمر کی عثمان و علی سے محبت کا تذکرہ کس طرح کرو گے اگر تم ہم کو دیکھ کے بھاگ نکلو گے؟ اور لیکن ہم تم کو بھاگنے نہیں دیں گے، تمہیں ابو بکر و عمر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس اسٹیج کے اوپر واپس ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث متحد ہوگا ابو بکر کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، ذوالنورین کی صحابت کے لیے، حیدر کی شجاعت کے لیے، فضائل صحابہ کے لیے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کے لیے، نبی کے دور کو پلٹانے کے لیے، نظام خلافت راشدہ کو لانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے کے لیے۔ اور آپ مجھے یہ بات بتلائیں، فضائل صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ابو بکر کی صداقت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں؟ فاروق کی عدالت کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ذوالنورین کی صحابت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں؟ حیدر کی شجاعت کا علم لہرانے کے لیے تیار ہیں؟ امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ کرام کی یادیں بھی زندہ رہیں گی، باتیں بھی زندہ رہیں گی، دعوت بھی زندہ رہے گی، پیغام بھی زندہ رہے گا، اور جو اس کے پیغام کو چھوڑے گا یا بھاگے گا وہ مٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔